بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang sama-sama mengharap pahala, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami berbagi, ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait kegiatan kami yaitu i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Telah dibuka untuk warga RW 10 khususnya di Masjid Al-Muhajirin sebanyak 15 peserta untuk remaja dan dewasa. Adapun selama 10 hari. Oleh karenanya bagi yang bersemangat untuk mencari Lailatul Qadar dipersilakan untuk menghubungi ketua bidang i'tikaf yaitu Pak Dwi. Adapun bagi anak-anak kami berikan kuota 7 orang, hanya saja tidak sampai 10 hari, tapi hanya 2 hari saja sebagai pengalaman dan pembelajaran bagi anak-anak yang mengikuti i'tikaf tersebut. Yang kedua, insyaallah pada malam kali ini yang akan menjadi penceramah di kultum kali ini dan juga sekaligus imam tarawih, beliau adalah Ustaz Rahmatullah Fauzul Azim. Beliau adalah lulusan dari Sudan dan beliau juga merupakan mudir dari Ponpes Darul Amanah Cihampelas di Cidilin, yang insyaallah akan membawakan tema Ramadan Syahrul Jihad. Sekali lagi insyaallah akan membawakan tema Ramadan Syahrul Jihad. Demikian yang bisa kami sampaikan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Jamaah sidang salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendengar kata-kata jihad, mungkin saya bertanya kepada para jamaah, apa yang langsung terbesit dalam hati kita? Perang. Bahkan kalau saya angkat tema ini di kalangan masyarakat luas, orang-orang sebagian sensitif dan merasa risih mendengar kata-kata jihad yang sudah mulai bergeser maknanya dari makna yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya di mana al-jihadu dzirwatu sanamil Islam. Kalau kita lihat unta, itu dia punya punduk dan tinggi punduk unta itu, maka Islam pun punya amalan yang tertinggi, amalan yang puncak. Dan Rasulullah mengatakan puncak amalan yang paling tinggi adalah jihad. Al-jihadu dzirwatu sanamil Islam, puncak kekokohan iman seseorang adalah dengan jihad. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah pernah menyampaikan tentang fadilah dan atau kita bahas tentang balasan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bahwa disampaikan dalam hadis tersebut, innal mujahidina, sesungguhnya para mujahid fi sabilillah di jalan Allah, dikatakan lahu, dia akan memiliki mi'atu darajah fil jannah, 100 derajat di surga. Wa bainad darajataini, dan di antara satu derajat dengan derajat yang lainnya, bainas sama wal ard, bainas sama'i wal ard, seperti sejauh langit dan bumi. Jadi nanti di surga itu Bapak-bapak ada derajat. Derajat itu apa sih? Tingkat.
Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan bahwa tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Berarti kurang lebih berapa? Berapa tingkat surga itu? 6.236 tingkat. Yang setiap tingkat dengan tingkat yang lainnya sejauh langit dan bumi, Pak. Saya kalau berada di surga yang paling rendah di tingkat 6.236, melihat mereka yang 6.235 di tingkat 6.235 itu sejauh langit dan bumi. Dan mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah, mendapatkan 100 tingkat surga. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menawarkan surga kepada kita di dalam surat At-Taubah, Allah menggunakan kata-kata jual beli. Dan itu jihad. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli. Innallaha ashtara, atau bahasanya kita menjual, ya. Di mana Allah menawarkan surga. Kalau kau ingin, juallah apa? Jiwa dan hartamu. Minal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Bahkan di surat As-Saff Allah sebutkan dengan jelas, hal adullukum ala tijaratin, apakah mau kalian aku tunjukkan kepada suatu perniagaan, perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang mana bisa membebaskan kalian dari azab yang begitu pedih. Ternyata jawabannya sederhana, tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, dan apa? Wa tujahidun, dan kalian berjihad di jalan Allah. Kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kalian juga berjihad di jalan Allah. Jadi kalau kita lihat jihad itu bagi orang yang beriman adalah sesuatu yang positif. Sehingga kalau ada keimanan dalam hati kita saat mendengar orang jihad, ada jihad, maka dalam hati kita mohon berpikir positif. Karena jihad bagian dari agama kita. Lalu apa kaitannya dengan bulan Ramadan ini? Para ulama mengatakan bahwa bulan ini adalah syahrul jihad, bulan jihad. Bahkan ada dua kejadian yang besar dalam kehidupan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah dengan para sahabat berjihad di dalamnya. Yang pertama adalah Ma'arakatu Badrin, yaitu perang Badar. Di dalam perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Dan saat itu kaum muslimin sedikit dan mendapatkan ujian yang begitu berat, tapi bisa mengalahkan kaum musyrikin. Dan kejadian yang kedua adalah Fathu Makkah, di mana Rasulullah saat itu kembali ke Makkah, membebaskan Makkah dari kemusyrikan, menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalamnya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana para sahabat tabi'ut tabi'in setelahnya banyak sekali melakukan futuhat, yaitu pembebasan negara-negara, yaitu di bulan Ramadan. Seperti sahabat yang mulia Khalid bin Ibn Walid ketika membebaskan Taif, dikatakan dalam sejarah. Kemudian juga Sultan Muhammad Al-Fatih ketika membuka Konstantinopel. Maka kalau kita lihat, ternyata bulan ini bagi orang yang beriman adalah bulan perjuangan. Jihad itu artinya berjuang. Dan jika kita tidak bisa berjihad memanggul senjata, setidaknya kita berjihad dengan hal-hal yang kita bisa dapatkan pahala jihad di dalamnya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, di dalam bulan Ramadan ada dua jihad. Bapak-bapak siap untuk berjihad? Loh, mana suaranya ini? Siap-siap untuk berjihad? Tapi jihadnya bukan ambil senjata, Pak. Jihadnya dua, kata Ibnul Qayyim. Jihad yang pertama adalah dengan salat malam di malam hari, berlama-lama dengan ayat-ayat Al-Quran. Waduh, ini Pak Ustadz nanti bakal lama nih katanya. Tenang Pak, saya kalau udah bapak-bapak pura-pura batuk, insya Allah saya cepatkan Pak.
Itu biasanya udah isyarat itu Pak Ustadz kelamaan. Baik. Jadi jihad yang pertama adalah dengan salat malam. Bahkan para ulama mengaitkan bagaimana contoh Rasulullah dan para sahabat senantiasa menghatamkan Al-Quran di malam hari. Bahkan contoh yang hebat itu dari Utsman bin Affan. Satu malam melaksanakan salat malam 1 rakaat. Berapa rakaat, Pak? 1 rakaat. Tarawihnya 1 rakaat. Mau 1 rakaat tidak? Mau, Masya Allah. Dan Utsman bin Affan tarawihnya witir 1 rakaat dibaca dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas 30 juz. Dek, jadi mau tidak? Ini yang mau katanya. 30 juz. Jadi dari ba'da Isya sampai menjelang subuh, dan diikuti oleh tabi'in setelahnya, oleh tabi'in Sufyan Ats-Tsauri, begitu juga Tamim Ad-Dari, begitu juga Imam Syafi'i dalam beberapa riwayat. Bahkan Imam Syafi'i di luar salatnya, dan tidak ada keterangan khusus apakah di dalam dan di luar salatnya, itu 60 kali di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran. Baik. Jadi kaitan dari syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, ada kesunahan di sini. Sunnahnya adalah membacakan Al-Quran keseluruhan kepada jamaah. Dan paling minimal berarti kalau Ramadan itu 30 hari, berarti 1 malamnya berapa juz? 1 juz. Dan itu sudah lama dipraktekkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid besar. Dan kalau di Bandung mungkin di Masjid Darut Tauhid dan di sebagian masjid lainnya. Dan insya Allah di tahun-tahun yang mendatang di masjid ini insya Allah 1 malam 1 juz. Kenapa? Karena memang sunnahnya begitu. Diambil dari mana? Begitulah istinbat dalilnya dari para ulama, melihat contoh Rasulullah dan contoh para sahabat, dan melihat ayat utama di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahkan para ulama menjelaskan jihadnya kita di malam hari adalah dengan berlama-lama salat malam. Bayangkan Rasulullah sampai bengkak kakinya. Bapak-bapak sekarang mulai sudah 14 salat malam ya, tarawih. Pernah tidak ada imam yang mengimami sampai bapak-bapak bengkak kakinya? Ada? Ada, Pak? Tidak ada ya. Rasulullah sampai bengkak kakinya. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bersedih dan mengatakan kepada Rasulullah, "Awalaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar?" Rasul, bukankah telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah? Jawabannya sederhana, afala akuna 'abdan syakura? Tidak bolehkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Semakin lama salat malam kita, semakin dinilai sebagai orang yang bersyukur. Syukur itu bukan cuma alhamdulillah, tapi bermaksiat. Syukur itu alhamdulillah di mulutnya, di hatinya meyakini, dan anggota badannya bersyukur, yaitu banyak-banyak beribadah. Orang yang banyak tilawah itu dia lagi bersyukur, Pak. Orang yang banyak salat malamnya, dia sedang bersyukur kepada Allah. Ini jihad yang pertama. Dan jihad yang kedua, kata Ibnul Qayyim, adalah di siang hari dengan menahan makan, minum, dan syahwat kita. Ini jihad kita di bulan Ramadan. Maka dari itu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, dan juga ada ibu-ibu dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dan adik-adik semuanya, dan para remaja, pahamilah bahwa Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Ramadan bukan bulan memperbanyak tidur, bukan bulan balas dendam setiap maghrib dan sebelum subuh. Bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Jadi rasakanlah kita lagi berjihad. Dan berjihad itu namanya berjuang, harus capek. Dan kalau belum capek, dipertanyakan Ramadan kita. Dan jika kita tidak berubah dan tidak mulai menunjukkan perjuangan kita di Ramadan ini, kapan lagi kita akan berjuang? Maka dari itu, mari kita tanamkan pada diri kita. Bahkan nanti 10 hari terakhir, pahalanya enggak sedikit. Ya, kita katakan enggak main-main. Khairun min alfi syahrin. Berapa pahala Lailatul Qadar itu, Pak? 1000 bulan, betul.
Tapi Allah lihat kata-katanya khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya lebih baik dari 83 tahun. Berarti bisa 100 tahun, bisa sekian tahun. Lebih baik dari 1000 bulan. Atau bayangkan saja 83 tahun. Bapak-bapak dan Rasulullah mengatakan faltamisu fi ashril awakhir. Carilah itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka 10 hari terakhir, kalau ibaratkan saya ini bos ya, mohon kalian lembur di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Siapa yang lembur di 1 malam yang bertepatan dengan hari yang saya pilih, saya akan gaji 50 juta. Kira-kira mau lembur nggak? Atau ganti, jangan 50 juta lah, 100 juta. 1 miliar. Kok nawar ini? Kita ditawari sama orang mau, Pak. Bahkan kita lihat karyawan-karyawan itu banting tulang, begadang semalaman, dan rela nanti tidurnya pagi hari, siang hari tidur lagi, sore hari tidur lagi, malam lembur lagi, demi 100 juta itu dikejar. Kita, bapak-bapak, ditawari sama Allah pahala berjihad, memanggul senjata selama 83 tahun. Siapa saja yang mendapatkan Lailatul Qadar mendapatkan pahala jihad selama 83 tahun. Mau tidak? Loh, ini kok tidak sesemangat 100 juta tadi? Mau tidak? Berarti bakal daftar itikaf ke panitia, insya Allah. Ya, semuanya akan daftar, insya Allah saya itikaf. Ya, selama 10 hari 10 hari, Pak. Saya tanya, Pak, 10 hari dibanding 360 hari yang Allah sediakan, lebih banyak mana? Lebih banyak 10. Inilah 360 ya. Lebih banyak 360. 10 hari itu sedikit, tapi kenapa berat? Berat sekali menceraikan dunia untuk 10 hari saja. Kita berdiam diri di masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya pahalanya enggak sedikit. Pahalanya 83 tahun. Bayangkanlah ada yang wafat di usia 80 tahun atau wafat di usia 20 tahun bahkan. Dia sudah dinilai beribadah selama 83 tahun. Belum lagi DKM-nya. DKM-nya menyediakan fasilitas untuk iktikaf. Mereka mengajak, DKM-nya mengajak untuk iktikaf. Ada 5 orang saja dapat Lailatul Qadar. Berarti 5 dikali 83 tahun. Berapa tuh? Dapat pahala berjihad selama 415 tahun. Besar betul pahala ketua DKM. Tapi kalau DKM-nya punten-punten badai di Pareman, ini lampuna sini. Ibadah Isya badai di Pareman. Nyalakan lampunya ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena sunnahnya jihad kita di akhir bulan Ramadan ada 3. Ini mohon dihafalkan bersama-sama. Ada berapa, Pak? Ada 3. 1, Rasulullah ahya lailahu, membangunkan malamnya atau menghidupkan malamnya. Malam itu hidup. Artinya tidur itu lawan dari hidup. Mati lampu itu lawan dari hidup. Maka malam hari kita harus bangun. Yang kedua, Rasulullah aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jangan soleh sendiri, Pak. Ajak istri, ajak anak-anak. Tapi anak-anak yang sudah bisa diatur. Jangan sampai bawa anak balita yang tidak bisa diatur, nanti malah mengganggu jamaah yang lain. Aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Ini luar biasa gajinya dari Allah, tidak bisa dinanti-nanti. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Syadda mi'dzarahu, Rasulullah mengikat kencang tali sarungnya. Artinya bersungguh-sungguh dalam beribadah, berjuang, berjihad. Rasulullah saja berjihad, kok kita tidak mau berjihad? Maka mari bersama-sama saya mengingatkan diri saya pribadi dan bapak-bapak semua untuk sama-sama kita berjihad di bulan Ramadan ini dengan jihad di akhir, terutama di akhir bulan Ramadan ini. Semoga semua yang hadir di masjid ini mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, mendapatkan keutamaan khairun min alfi syahrin, dan tidak termasuk orang-orang yang lalai. Karena Rasulullah di dalam hadis lain mengatakan, man dakhala Ramadan, barang siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan, thumman salakha, kemudian berlalu Ramadan, walam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni,
oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dalam awal hadisnya, rogima anfu rajulin, dia tersungkur jatuh, artinya celaka. Celakalah orang yang masuk Ramadan tapi tidak ada perubahan dalam dirinya, tidak ada ya semangat berjuang dalam dirinya, celaka orang-orang yang seperti itu. Nauzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik untuk bisa berjuang di bulan ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa memutus safnya. Jadi diperhatikan. Silakan diluruskan dan dirapatkan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. nadanya dibedain di sini juga ada yang agak ingat disangkanya naik lagi tadi ke agak panjang sampai dari sudut ke depan dari sudut ke depan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم والنبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها
أرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Witir 3 rakaat. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.